سورة الأنبياء آية بي ولم بلاني فلا سورة الأنبياء بي ولم بلاني فلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. الله سبحانه وتعالى تنو أكن نعمك دانت نعم مننا. الله سبحانه وتعالى ياتو أكم مسائل تمامنا أيوة كلايا بك موتورو ka sanji jigi sanji mi ale kelen tebe ale kelen pdb a sanji kise hake don o mina jigina komi a ye diɲɛ nɛɛmaw kɛ cogoya min na a mana jigi yɔrɔ min na a nɛɛmaw labɔlen de don. bɛɛ lajɛlen bɛ sɔmi ni nɛɛma ye. n'an bɛ ka bisimilahi rahmani rahimi fɔ arrahmanu, o nɛɛma n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛ dɔn o kɔnɔna na. ayiwa ni nɛɛma jiginna nin cogoya in na, hali maa min n'o dalen tɛ ala ko la waati dɔ la, o fana b'a yɛrɛ damu ni fiɲɛ dumani ye. nka fɛn min ye nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ye, o kɔni o bɛ di ka bɛn jɔn ni Allahu subhanahu wa ta'ala cɛ. n'a ka ɲi i b'a sɔrɔ, n'a ma ɲi i t'a sɔrɔ. wa o lahalen o bɛ sen na hali sisan, o bɛ sen na hali sisan. anw minnu bɛ dugukolo sanfɛ, ayiwa ni nɛɛma nana nin cogoya in na, sanji nana, ayiwa a ye funteni ɲini ka bɔ yen nɔ, bɛɛ lajɛlen de bɛ nɛɛma sɔrɔ a la. nka minnu bɛ dugu jukɔrɔ olu sen t'o la. olu la kalaya b'anw fɛ, kalaya tɛ anw fɛ yen nɔ, sumaya b'an fɛ, sumaya tɛ anw fɛ yen nɔ. o tɛ foyi yɛlɛma olu ta la. dugukolo sanfɛ kalaya ka taa se hali 100 degere la, walima dugukolo sanfɛ a kana ayiwa moins 50 degere la, min bɛ fɛnw yɛrɛ ja, o nɔ foyi tɛ se olu ma. wa olu la k'a fɔ nɛɛma bakuruba kelen bɛ jigin bɛɛ lajɛlen kan, o tɛ. bɛɛ lajɛlen ni a damata de. o de kama an bɛ duwawu kɛ minnu y'an kɔn, an n'u tun bɛ sira kelen in na, ayiwa n'u bɛ dugu jukɔrɔ sisan, an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala masa in deli ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen jigin u kan, ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen jigin u kan, ala k'u ka kaburuw nɔrɔ, ala k'u ka kaburuw nɛɛma. sabu ni nɛɛma ninnu kɛra, adamaden ka kan ka miiri ni fɛn caman sababu ye, hali nin b'a to i ye maa minnu lada n'u bɛ dugu jukɔrɔ, i hakili bɛ jigin olu fana na. sisan nɛɛma labɔlen dɔ nana, ayiwa ne ma climatiseur bila la, ma ventilateur bila la, nɛɛma nana, nka olu bɛ cogoya jumɛn? o tuma olu ta bɛɛ u ni ala cɛ u ka nɛɛma bɛ ten. n'a sɔrɔ minnu a sera o yɔrɔ in na k'a sɔrɔ a ni ala cɛ ka ɲi, hali ni funteni bɛ ɲini ka anw balabala de, ale tɛ sɔn ni a ye. wa ala k'an kisi. ayiwa n'a y'a sɔrɔ min fana a sera yen nɔ k'a jigin dugu jukɔrɔ,
ani Allah subhanahu wa ta'ala chemandi akunte ala kasiraka o sanfela ina yanno hali nema manana chogo chogo sanji ka suru chogo chogo anema fo ite se aleba bal alebe ke mundela alebe ke kalaya dela sabo kira de yafo sallallahu alaihi wasallam aywa wode be dayele ka nyeshi ama ka bo jahannama khasmo mo kalaya be se ama su anitle ami Allah subhanahu wa ta'ala masayin deli domina nan fana be se o yoro ina ay minun kerengera ni nema damulenye ala kan foro jama kuluka ala kan foro jama kuluka wala mbadem niye kabben amina wala nda damine aywa o benna sanji aywa natoma halnante samiya konnana la bela jelen fana ye ala kan nema de ala ka sede no wa kanga jon fana bla ikatashi ikamiri anye min fo ono nyogona wula ambe se ngadara tafsiri kenema mbadem kunu anga tafsiri nana jo Ibrahim ka kisa la alayhi salam kisa mi aywa awala wala ni sura ina suratul anbiya na fora fo to do fanana suratul safati konnana kibara do nana ala ango omba ko be kom wati do ni kodo kera aywa mawbe sengata kisa ima abise ga fo abe fo anyenyumanga walma ka fo anyejuguka Ibrahim alayhi salam anaka man nun ku men nyogona jokola joyi akai amai abe fenya walma te fenya adona o feni dalwe siraye ayubi ngoma fo ibo utala otma nana la hala do fana yira ula min ba to ka fo jonunu o se ku yere tanga kuma ma se o kase ga mawere fana tanga o halisa utoru utaka o la hala flana ngira muye ay jonunu ayukare otmana yali ma min be ka woleli ke kata tauhidi ma tuma yali niye jodo ye yoro bela jene yoro anyi nembe ife kasna ka kari dewa o de nyini ngali ka ben qissa ima Ibrahim yake Allah subhanahu wa ta'ala ya lakali ka fo aye minke ka tauhidi ka sangorota yake hukumde konnana Allah subhanahu wa ta'ala ya lakali ko de fana fo anyina wala ni de fi Ibrahim alayhi salam ngani abeke femerela otmana daluya minu Allah subhanahu wa ta'ala sira minu nyira akachi de unna kerengena mangu di Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulu de belaje wala don bawo ko ka fo feminye jo boli aywa mi yiri mani o damate de mi yere be ka batu be ka son yere ka fo femin de don fenjugu ba de don sabo o e flanka fuya min daleme kene ka yere de flanka fuya min na daleme kene ka abena ka jo abena son abe shew kantiga kan abe saw kantiga kan wati dola hala abe adama de yere kantiga kan yere oto o min fleni o kujugu bade on amanga ke wa fere ka anga ke akana ke fana on ngana kera mawbu soro la hala dama dama udela ku kanga joyro minunta on feminde don na kera islamaya hukumu konnana islamaya ka aywa islamew dedon oto niye islamaya ka tene kodoye siramanga di fiu otmana ka fo o kalabarana labara akanga chinga karika boyen oye ko be islamaya yere ka hukumu konnan islamaya sigi dedon wa islamaya fana dedon dokana ni fendo ko jode don otmana ka fo kale ba dun dina konnan o kiri o banginende on akake mawere dedon olu madon islamaya la islamaya te gobe ninka otmana olu ka fen karili ko dlone me kiri dama dama wula afolo folo fen jumenye on ni ma minun fleniye o be ka fen min batu sisa daluya jora kan walma daluya ma jo kan ko de afolo folo fo daluya do ka jo kan akayira ula aywa ka fo fen min fleniye o ye flanka fuya de ye ate fen yamaye wa lahara fana abe kungo fana lase mugoma otuna oye afolo folo aflana fana ma minun de don yali benga walma lahidu kambe yenno saboni benga ni lahidu kambe yenno kaba o be fendo taga halna ka jugu noye islamo be sega ke ani mado benga mani nyogonje aw ka sigi yenfe aw ka sigi yanno walma ka sigi nyogonga akana ke ninge fa afana kana ninge
o tumana o bengai o labatuli o be wajibiya islami o kan o la halan na no kera ka fo ay wasigi kera de o ka boli ko yu ka koye aw ka dina koye aka koye o tumana sharia masira di ka kari o la halan o ye ay wa flana yi sabana ni fo ite no sa da luyama jo wa o kofe fana o bengan fana te yen no nga nunu ubu ka joko no ka boli ko indela ay wa islami fana be yen no yali ka dabo kama ka kariwa ni masala inde ni ne be takira sallallahu alaihi wasallam akan makan sigi konnan ka be lajede sabo ko ka kojugu yelema abe blom binande konnan ni karli no be nani fenye minga jugu kateme atolenga ko tumna ko karli ko tebe sabo na yera ka fo e yakari o duguje de o be yoro ne fere bla anola minga jugu kateme aka akera sababu ye aywa hali hukumu nyeshi taw ini sarama o bela jelen fana o sara datura abe ko me e ka karli ko ma fenye o islam e kala nyini o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam cira maka kamina cira o y'a sɔrɔ boliw bɛ alikaba kɛrɛfɛ u bɛ boliw bato dɔw fana b'u wolo sow kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam maaw fana limaniyara a nɔfɛ maa minnu kun pɛrɛlen bɛ u b'u ni filifɛn bɛɛ lajɛlen kama a kun ka nɔgɔ olu dɔ kɛlen ma kɛlɛbolo ko tɛ koyi don dɔ la n ka jɛlɛ ta ka taa dɔn u ka boli ninnu tu la k'a bɛɛ lajɛlen kari-kari o kun ye fɛn nɔgɔ ye o kɔfɛ min bɛ kɛ o ka kɛ nka alakira sallallahu alaihi wasallam a ma u bilasira ni o ye a m'u yamaruya ni o ye u fana ma sira ɲini a fɛ san 13 a bɛ makan kɔnɔna na sabu a y'a ye k'a fɔ n'o kɛra nafa tɛ o la o de kama a y'o to yen nɔ o tuma o lahala de bɛ caya maa minnu n'u bɛ sigi la wa kiri bɛ dulon o de la o la maa tɛ sina ka ibrahima ka kisa ta dɔrɔn k'a fɔ ibrahima y'a kɛ o tuma na ne fana k'a kɛ sabu ibrahima ye ala teri de ye o tuma a bɛ lajɛ nin hukumu de kɔnɔna na surtout lahala laban in n'a bɛ na ni fɛn ye min ka jugu ka tɛmɛ a toli yɛrɛ kan komi kira ta yen sallallahu alaihi wasallam an ko kira san 13 ale bɛ Maka a bɛ k'u wele ka taa tawhidi de ma nka ninnu bɛ jɔ ko dɔ la u ka jɔw u dogolen tɛ so kɔnɔ dɛ a bɛ kɛnɛ de kan alikaba kɛrɛfɛ yɛrɛ alakira sallallahu alaihi wasallam don gelen a ma jɛlɛ ta kama ayiwa a ma bisi ta kama o tuma k'a fɔ o bɛ bila nin hukumu de kɔnɔna na sabu a y'a ye ale bɛ min na o de ye a sira ye k'a bɔ dusukun kɔnɔ wala n'a bɔra dusukun kɔnɔ don min na a bɔra minnu dusukun na o tuma na olu de b'a kari walima olu bɛ fara kan a k'a kari o la nin sa makanfɔni dɔn o y'a sɔrɔ ayiwa fɛn min ye makankaw ye minnu tora yen nɔ olu yɛrɛ dara a la k'a fɔ nin ko in nin ye nkalon de ye wa an bɔra a la u donna silamɛya la fo n'a kɛra maa dama-damaw ye o tuma na boli ayiwa fini min tun b'a ɲɛma ni maa minnu bɛ a ko la u ka intérêt bɔ la o fini minnu bɛɛ lajɛlen bɔra a la a dara kɛnɛ kan sa a sera a ka kari ka bɔ yen nɔ kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ don alikaba kɛrɛfɛ ayiwa bere b'a bolo a bɛ ka boli ninnu ɲɔni yen k'u kari-kari wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu inna al-batila kana zahuqa o tuma na babu in b'o cogoya in de la faamuya kan ka sɔrɔ o la n kosɔn mɔgɔ ka baara kɛ diina ka yeta hukumu kɔnɔna na a kana kɛ dɔrɔn ye hakilina dɔ sɔrɔ sabu nin kisa in an bɛ se k'a mɛn an bɛ se k'a lakali ka wuli ayiwa jɔ dɔ bɛ dɔ bolo ka sina ka ayiwa bese ta walima ka sina ka jele ta ka sina k'a kari o kɔfɛ min bɛ kɛ o ka kɛ o tɛ fɛn kelen ye nka ni silamɛ b'a kɛ f'a ka sɔrɔ i ka wuli ni daliluya dɔ de ye o la hiba Ibrahima ta in kɛra lahala la iqamatul hujja ni o lahala in tɛ lahala minnu n'olu nana a bɛɛ lajɛlen n'a kiri de don a bɛ bɛn sira minnu na o tuma na silamɛya m'a laɲini sira minnu na o la an mako bɛ ninnu ka bange ma ye sabu fɛn min de don kuranna kisa de don o fana bɛ dɔn o tuma na a bɛ ta ka lawaleya cogoya min na fo ka bange maaw ye o la an kun b'a fɛ k'o kunnafoni de di ka ɲɛsin kisa in ma nka ayiwa n'an y'an to o kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ ɲininkali bɛ munumunu hakililaw la an sigiyɔrɔ in na walima kɔfɛ
ayiwa ko a lahala dɔw bɛ kɛ hali n'o tɛ boliko ye o ye fɛn dɔw ye maaw bɛ taa kari k'a fɔ sabu a ma ɲi diina ma mankan bɛ wuli a kan ka kari wa a kun man ka kari wa komi ayiwa ka taa so minnu bɛ jɔ kaburu ka mɔzelen ninnu k'u kari ka bɔ yen nɔ ayiwa mankan ye fitina min n'a b'a ka jamana in kɔnɔ a daminɛna san min na kabini 2011 2012 ninnu ayiwa jamakulu minnu ye kɔrɔnfɛ yɔrɔ minnu ni dugu ninnu minɛ Tombouctou ni fanfɛla ninnu o maaw sɔrɔ o la olu ka baara ɲɛsinna o de ma kaburu minnu n'u jɔlen de don o tuma ka t'u kari ka bɔ yen a kuma cayara kosɛbɛ ayi sabu fɛn min de don a man jan a ma mɛn kosɛbɛ maaw hakili b'a la jɔyɔrɔ minnu kɛra o tuma n'o ko ninnu nana nin ko ninnu fana ma nana kisa ninnu mana fɔ a ka ɲi toujours maaw ka faamuya sɔrɔ o bɛ bila minɛn min kɔnɔna na a kuma kun dala sɔrɔ sabu a waati ayiwa kumaw kɛra kosɛbɛ sabu a ma daminɛ anw ta in na kabini a ko kɛra ka ban i b'a ye karili fɛn fɛn tɛmɛna ayiwa maaw bɛ segin ka taa ma dɔw b'a fɔ n bɛ sinsin a kan n tɛ se ka sinsin a kan hali Ibrahim ta o bɛɛ lajɛlen kuma fɔra kira ta makan fɔ o fana ta fɔra wa dɔw fana nana o kɔfɛ komi o n'an ka jamana in ka jan kosɛbɛ an ye kɔrɔli kɛ ka tara o ma ayiwa Afghanistan jamana min sisan a bɛ minnu ka mara la bi dɔ in na olu ye talibaniw de ye talibaniw tɛ subaga ye k'a fɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛ olu yɛrɛ fana ye afghanw de ye ayiwa komi jamana min de don marabaa kɔni ma deli ka i damu a kɔnɔna na abada marabaa jugu fɛn fɛn nana a laban na ayiwa i b'i ka minɛn cɛ ka taa i bolibagatɔ olu laban de kɛra américain ninnu ye ka bɔ ni nali in ye waati dɔ la o kun ye jamana in minɛ o y'a sɔrɔ tiɲɛni kun kɛra kosɛbɛ u ka faamuya min b'u bolo diina la ayiwa u bɛ baara kɛ n'o tɛ tulonkɛ o la a kɛra hali o kɛra maa wɛrɛw ka faamuya ye o aw bolo k'a fɔ o sabatilen tɛ o nka maa min de don sabu olu yɛrɛ ka tabiya ye fɛn min ye n'o ye u ka dancogow ye afghanen ninnu maa gɛlɛnw de don an n'u dɔw ye kalan kɛ ɲɔgɔn maa gɛlɛnw de don olu ye maa min ye n'u bɛ min na dɔrɔn u b'o la de n'u bɛ min na kɔni min bɛ kɛ o ka kɛ de n'o tɛ o b'o la de o ka ɲi o man ɲi o maa suguya ninnu de don o tuma diina fana u b'a ta o cogoya ninnu de la olu nana yen fɛn tuma min na a y'a sɔrɔ boli yirimani lama a dilannen bɛ fara de la kulu ka sin ka kulu lese mɛtiri jamanjan sanfɛ buza n'o ye ayiwa jobatu diina min bɛ kɔrɔnfɛ jamana ninnu na k'a daminɛ Chine ninnu ayiwa Vietnam ninnu Thailand ninnu u bɛ min batu o de ye ko buza a ala laban de b'u bolo dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko tuma na ko nabima de don komi u fana ka diina de don a ka fɛnw dilannen tun b'o yen a bɛ se ka kɛ don dɔ la a tun bɛ batu yen nɔ mais a bɛ fɔ sani dugu de ten nɔ parce que o ye fara dɔ dɛsɛ ka sin k'a kɛ a ye taliban nana min kɛ o ko ayiwa ko nin ye jo de ye komi aw nana mara kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye a tɛ ɲa fo an ka nin kari ka bɔ yen nɔ fo an ka kari ka bɔ yen nɔ u yɛrɛ dama ye a lajɛ ayiwa a karili yala an bɛ sinsin mun de kan fɔlɔ faamuyaw ye ɲɔgɔn bila nka minnu ta giriya la olu ko k'a fɔ k'an k'a kari dɔw ko bi ma silamɛya bila a dɔnna nin jamana in kɔnɔ yan nɔ bi m'a to silamɛya dɔnna an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ ayiwa minnu fana tɛmɛna olu ye silamɛya waleya ka tɛmɛ anw kan nka bɛɛ lajɛlen tɛmɛna a la minnu ko k'a fɔ a kan ka kari de olu ko k'u ma tɛmɛ a la de k'u ma ɲɛ sɔrɔ a la de sabu fɛn in ayiwa jele tɛ se ka fɛn kɛ nin na bɛ se ka fɛn kɛ a la fara kulu yɛrɛ de don bolo ka kulu de dɛsɛ ka se ka kɛ fɛn ye o ko k'a feere b'anw bolo o tuma na u labanna ka sinsin k'a fɔ k'u b'a ci ni dinamiti de ka bom de k'a la k'a kari waati la ayiwa diɲɛ kɔni mankan wulila kosɛbɛ minnu ta ye diinako ye buza ninnu olu ko k'a bɛna dankari an ka diinɛ tamasire dɔ la minnu ta ye k'a fɔ ko adamadenya histoire ni art ni fɛn ninnu na ayiwa ko olu de bɛ sɛbɛnnen bɛ UNESCO ka ayiwa fɛnw kɔnɔ lisiw kɔnɔna na olu wulila o mankan ninnu na wa silamɛ kunda fana kibaruya wulila yali nin a tɔɔrɔ de bɛ se silamɛ walima a nafa de bɛ se silamɛ ma fo a laban na dɔnnibaga délégation dɔ wulila ka taa u ni taliban ni mɔgɔ ninnu sigira ka kuma kosɛbɛ
ka taliban mo mabu taka ko ko ngoni be ni chika boyeno olu ko ka fanyanta de fo sabo fe min de don aywa atna fe ndoro islamé ma atolila islamé samboro tara kaban mauna no uteminala aya to yeno komi ate batu kaban sababu yoro mina buzi yoro kunte yeno wala ko kon tara laban fe mina o tamasilu no boli nunu uya kari uye dinamiti no ye aywa bommugo ka koro ka sote kata o temena o tuma na ko fe mina na mo be wuli o kan ko me anta nunu min garanga de o te boliye nga mo be sengata korlen ma taliban ita mo be sengata kira sallallahu alaihi wasallam ay boli ukari aywa mo be sengata aywa fokata ibrahim ka qissa mi no be qur'ana ko ango ni fembe nana be bla mina de ko o kaburu tay no nana mo be segin teliala kata minna o min kera aywa ala kira ka dugula sallallahu alaihi wasallam ani o dafe yorola akuma be fo halbi do ba kuma fo sabo ala kira ka dugu sabo a misala bangenembe o de la kosebe no ye madina ye madina aywa kaburu don min be yen no kaburu don kelembe de kumbe no fona so wati dola jamagulin do sigira kerefe ko bayron ruka dama kaburu do kumbe no note fo bi sube be don baqiya ay yoro bade aywa ala kira sallallahu alaihi wasallam akumbe to kata aywa maminu be no abi waka soko no katu ziyara sabani aka so manja wa halibi sube ka don baqiya wati don nana baqiya maminu lako don na ko ma bawde don ka damine kira furumuso na demuso do wula fo kana se alman badola alman maliki nunu ma do oluka bonya kama utara kata aywa buguni jojo mozole jojo olu sanfɛ otona kaburu a kun fɔlɔ bɛɛ lajɛlen kun ye sɔniw de ye ka taa nin bɛ nin kaburu in sanfɛ nin bɛ nin sanfɛ ayiwa lahalaw bɛ yɛlɛma muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu tuma min na ale wulila ni a ka da'awa in ye k'a fɔ ka silamɛya in k'a jɛya a ko ka jɛ ka kɛ nɔgɔ minnu donna a la sabu a y'a sɔrɔ silamɛya fɛn caman donna a la min bɛ dankari tawhid la nk'o dama tɛ adamadenya yɛrɛ fana tiɲɛna maaw bolo a y'a sɔrɔ jaziratul arab mara kun bɛ ayiwa turukiw bolo olu bɛ fɔ istanbul nka min ka gɛlɛn u ma o ye maka ni madina dugu damadɔ nka minnu bɛ ayiwa wolo kɔnɔna ninnu na olu kɔni bɛ bin ɲɔgɔn kan de o yɔrɔ na n'i kɔni bɔra k'a fɔ fɛn b'i bolo k'i bɛ se i seyɔrɔ la abadan o tɛ se ka kɛ u bɛ bin i kan o dama tɛ n'i kɛra lahala façon o b'i kɛ jɔn ye o de kama farafin caman minɛna o yɔrɔ ninnu na k'u kɛ jɔn ye o de tun bɛ yen o tuma muhamadu komi a ka kisa in ka jan ayiwa o bɛ se ka taa o b'an bɔ daraso yɛrɛ kɔnɔna na pewu muhamadu muhammad bin al-wahhab ale tɛ ciden ye sahaba fana tɛ dɔnnibaga de kun don a wulila ka taa dɔn ɲini kɛrɛfɛ jamana ninnu na a taara iraki a taara shami a ye dɔnni ɲini a y'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ min kan ayiwa sisan u jɛngɛnna ka bɔ silamɛya ma kosɛbɛ yɛrɛ de la siyama tawhidu fanfɛla a fana a tora ka mɔgɔw wele ni maa fɛn na ni o wele ka ɲi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen tɛ se ka bɛn a ma k'a fɔ ko ɔhɔn jaati i ye min fɔ o de don an k'a latilen maaw bɛ wuli k'u kɛlɛ maaw y'a kɛlɛ ala yɛrɛ ka so ma hali dɔw minnu ye dɔnnibagaw fana ye o kɔ nin ko ninnu e y'an sɔrɔ a la an fana y'a sɔrɔ ten nɔ o tuma na e k'a fɔ i bɛna ka olu yɛlɛma kɔni i bɛna diinɛ de tiɲɛ ale kɔni a sinsin n'a ta kan a sɛgɛnna ayiwa dankari kun bɛna k'a la yɔrɔ caman na o kɔfɛ maa minnu ye marakɛlaw ye komi a y'a sɔrɔ marakɛlaw fana bɛ ɲɔgɔn na dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'o ye ayiwa suud al-kabir ali suud min filɛ nin ye olu mɔkɛ jan dɔn ayiwa kabini hijira san 1200 ani dɔɔni kabini waati ninnu de don a ka walanda donna o kunna o ko sisan i ka walanden kɔni ne dalen b'a la an kɔni ye fanga ɲininaw de ye mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ayiwa an ka diinɛ in dɛmɛ ala ye sebaaya di ale ma tɔ ninnu kan minnu tun bɛ ɲɔgɔn sama la fanga nɔfɛ sebaaya in o hakili a bɛ dan yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛna o kan sabu a laban na
hali Maka ni Madina min kun bɛ dawla Usmaniya bolo u kun b'a mara ni u ka lasigiden min kun bɛ Misira jamana kan ninnu labanna u nana Maka ni Madina bɛɛ lajɛlen minɛ o ye Maka ni Madina minɛ min kɛ ko ka fɛn jɔ kaburu kan hadisa minnu bɛ yen nɔ o y'olu bali olu ɲɛ b'o la o de bɛ yen nɔ o tuma jamakulu sɔrɔla u y'u ɲɛsin kaburu nɔ k'a bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ yen ayiwa dɔw b'a fɔ k'a juguya cogo min na k'u ye su wɔgɔbɛ o ye nkalon de ye dɛ fɛn minnu jɔlen b'a o y'olu kɔni kari k'a da kɛɲɛ nka a woyo bonyana silamɛ jamanaw la sabu a y'a sɔrɔ nin taabolo in bɛ yɔrɔ caman na wa dawla Usmaniya o tun kɛ mara ye ayiwa dɔw nana sabu dɔw ka laɲini ye ninnu ka fanga in ka kunbɛn ayiwa mun kosɔn olu ka laɲini ka sabati nka min b'a to fanga Turki yen nɔ o bɛ wuli kosɛbɛ yɛrɛ o ye k'a fɔ u ye jamana tila aw la o la u bɛ fɛn caman fɔ nin y'a dɔ ye kɔnɔna na u kɔni ye kɛlɛbolo dɔ wuli ka na Misira ka bɔ Misira ka taa don yɔrɔ ninnu na a laban na u sera ka fanga min kun ye maa dɔ u sera ka o fanga in kari ka bɔ yen nɔ hali ale mɔden dɔw fagara a la dɔw minɛna ka taa n'u ye Misira o kɔfɛ dɔw nana ka na kaburu ninnu jɔ tuguni nka yɛlɛma yɛlɛmaw nana san 100 ni dɔɔnin kɔfɛ maraw nana tiɲɛ tuguni ayiwa silamɛ jamanaw nana yogoyogo u ni angɛlɛw ni faransɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnna dawla Usmaniya fara farala ayiwa maa minnu kun bɛ Maka mara la n'o ye Sharif Hussein olu farala angɛlɛw kan nka ko tiɲɛna u bolo o la u nana yɔrɔ minɛ tuguni u nana yɔrɔ minɛ u y'a kari ko kura ye o karili ni sisan cɛ kɔni a ma jɔ tuguni o de kama Baqiya i tɛ mausolée kelen y'a kɔnɔ wa Makan kaburu dɔn i tɛ mausolée kelen y'a kɔnɔ nka halisa a ko ma sumaya dɔw bolo sabu olu bolo k'a fɔ k'u ye fɛn min kɛ ko kojuguba de don ayiwa k'olu ka ɲɛmaabaw olu bɛ maa minnu u b'u jigi da u kan u su barika kan k'u ye olu ka mausoléew kari ni anw ta in kɛra maaw seginna ka taa o lahala kelen in ma o masala min filɛ nin ye n badenw kira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakanw kɔni bɛ yen nɔ fɛn min ye kaburu kan ka kɛ cogoya min na u bɛ dan cogoya min na wa o de bɛ gafew kɔnɔ wa an ka jamana kɔnɔ an sinsinnen bɛ taabolo min kan n'o ye malikiya ye a gafebaw fana de b'a kɔnɔ ko kaburu ka dan sibiri kɛlɛ ma a kana kɔrɔta so kana jɔ a sanfɛ o tuma o de dɔn nka silamɛw nan'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na sabu ni fatuli ko nana ani bonya ko nana adamadenw bɛ kow ta ni ayiwa atifa de ye n'o ye pansiyon ye u tɛ segin ka taa daliluya ma tuguni maa de bɛ miiri anw ka karamɔgɔba in anw ka masakɛba in ayiwa o fatura o tun bɛ nin satoba in kɔnɔ ka t'o su dɔn wo kɔnɔ ka buguri kɛ k'o datugu nin cogoya in na o ka tila ka da kɛ hali an bɛna jɔ an b'a fɔ yan de walima yan de don a fɔ a bɛ komi bonya t'o la o tuma na ko ninnu nana o sira de fɛ maa fanbaw olu kɔni su bɛ dɔn tɛ nɔ nka min n'a bonya bɛ maaw bolo diinɛ sira fɛ walima fanga sira fɛ walima hali nafolobatigiw o tuma sɔnni dɔ bɛ jɔ o sanfɛ min ta mana kɛ diinɛ bonya ye maaw b'a fɔ k'a fɔ nin kun ye maa ɲuman ye an bɛ na ka n'a ka ziyara kɛ an bɛ se ka samatɛ dɔ sɔrɔ o la o fana bɛ jɛngɛ maaw bolo waati dɔ la f'u bɛ na k'a fɔ an bɛ na nin ka zu kɛrɛfɛ ayiwa maaba de kun don a ka maabaya in kama ala b'an ka mako ɲɛnabɔ laban n'a ka yɛlɛmani dɔw yɛrɛ fɛ an bɛ na a yɛrɛ b'an ka mako ɲɛnabɔ o bɛɛ lajɛlen kɛra koyi ni maa min u jigiya bɛ k'a fɔ walijudu de dalen bɛ nin yɔrɔ in na ayiwa ala ka maaba de don hali n'a dalen bɛ a salen de don ni ne ye mako ɲini a b'a ɲɛnabɔ o ka teli ka tɛmɛ ne yɛrɛ ta kan walima minnu filɛ n'u bɛ ɲɛnamaya la ayiwa a ka teli ka tɛmɛ olu ta kan o jigiya bɛɛ lajɛlen b'a bolo ni ko sera o yɔrɔ in kɔni na nasallahu salama ala k'an tanga k'an kisi a bɛ yɛlɛma ka kɛ filankafoya ye sabu ko in a bɛ kɛ bida kɔnɔna na a bɛ se ka dan o ma komi a bɛ se ka yɛlɛma ka taa filankafoya yɛrɛ la n'o ye n'i y'a jigiya k'a fɔ su in bɛ se ka fɛn dilan a dalen a mana kɛ fɛn fɛn ye su fɛn fɛn ye ayiwa o tuma na masalen kɔni yɛrɛ kɛra silamɛ jamanaw la kosɛbɛ ayiwa nka waati waati i ka sɔrɔ dɔnnibagaw bɛ sɔrɔ minnu b'a yira k'a fɔ nin tɛ silamɛya ka taa sira ye hali an yɛrɛ fɛ fana an ka sigidaw tɛ kelen sigida dɔw bɛ a la kabini san 100 yirikaw n t'u ka taabolo ye u b'a fɔ sabu silamɛ ka laɲini tɛ nka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ a yɛrɛkɛla surtout Tumukutu yɛrɛ ayiwa Tumukutu min u b'a fɔ ko waliju 313
nga masi ko ninte keme sabantan sabai to godon wal mo be romina nga do ko ni be no aywa mozele ko go olu kuno otman nun na kana olu kare wala kaburu hukum islamiyya la wona na kira ga hadisa wala ani akalla dilika mino ayo nyeshi sahaba do ma ko ali ibn abi talib ko kira fo ali nyena aywa ko ni abora be marake ko na e kaburu koro tali nya ka kaburu yanka sampe ka dake ona nyogona nunu na labana a chayara minge abdallah dun bawo kunna abdallah famado kunna mado nana famuya ka fo aywa minun fora oni ni tekine otmana bashi tenina akero ka tabolo yesa otmana olu bolo ka fo ni sekera nima dangari kera dina de la masale mena ni chugo yendela note kira sallallahu alaihi wasallam ay tabolo min bla koni aywa kaburu somanga jo sampe ayo tabolo yendela wo hadisa de beyenno wa o de be gafe o fana kono tale nyefe ko nana aywa yelema doni yoro do yerela islamon ni femero dona nyogona olu ye noto ula kosebe ni mbato ni ko ngoni uyake foka teme aywa do wero yerela endi jamana kan aywa ananga mo tayote no kosebe nganu be endi tamasire bo ube fendo de bo e ba ko misiri do ba ko taji mahal e ba ko ne misiri de na misiri te mozole do na abe kaburu do de ka masake do kumeno ko me ba do wati do la aywa mara min kumbe endi mara uka misibatu into eno ko kunya islame mara do sane angele o kana oluka masake do amuso do kumwe no akoka di aye kosebe muso ina na fatu comme aya soro mozele ko imbu bolo o nyona be hindisu fana bolo islamo o donna la hal na foraka mai mo ko ni bolo ka fo andela nakaba aya la nyini ka mozele injo amuso kaburu sanfi ka to da ko taji mahal otmana ka ke o wati marburu jema mi na be vo jamana jawna ka jo odela sisa endi be wasoni femie ka ke endi reta masire ye aywa tourisme ko de fembo no to etaji mahalde nga misirite aywa batu ga yorote nga be kaburu de kono otan ko ngoni ayere ke la ko sebe tale nyefe mo ye aywa akon nu yelema ka ko mi aru ko de do fem koro de do mo go tashi ko miri ala hal min de dina kola olu ba jete ko de konnana o de kama amanga wala an fe yanno mo mi nya manga ke kosebe oluta te ka fo ko ma bo de dina de oluta e ka fo aywa ni be inisuko ka lisi u konnana sabo fen koro de do u kan ka latanga ta soro ale rek bare ma ko de dina la hal dina mo mi be anyen ma yere ni fen dangar ke rola mi be nyana ma yere la ale ka salato la mais ale be ka la je no hukunde la to na ibaye olu de ko sama kosebe hal ka fa jugement ko ka ke otuma olu de ya bela jelenke na dina hukumu konnana sa mun ko so masala yi ka kunce ni babu yi addaluyo olu ka sabati olu ka jeya o ye danaya de doni ba ko o barake ka nyefo mawu nyena ngo so islamé ka lañini o de ka sabati o de be wajibiya o ya folo aflana na ko fana kera wal maminum be yenno nyefo be sika ke mawu ye chomna ko la fam ngo so be sika bo ala o ya aflana asabana maminum fana be ko insinsi o ka lañini kerengere na kama saba foyi tege yoro yoro mozele dola fa ka yelema ka ke ma do ka dahir me nyini yoro de anga jamana yoro de be no waljo minon ta no ko soni jole be o sanfe ay wa bita so ko bonso be bolo ulade sabo ni ma fe inventara e be fendo de blaye no wala halu bay complot minum ke ay wa ka maw hakili mun o bela jelen be no anyona do foro anga jamana na hal na ma yoro fo ma minum ko be akonye fa rede ya fo o to no soni nkonnana ulabana ka kilmazeri dogone de bla kono mi be yoro suma ya kosebe wala ni mami aywa ni ayi kungolo do wala mi tege do ngaba iba fa sumale ni ngone arjana suma ya de kaba wato na ne boro wala koni abe ko ko arjana suma do dara ika ni femfe na ibobo hal na so ni fembere mana ni tara yemfe ibse ga misido blakana wala sa do blakana sabone arjana suma ko ni ya kasa sumu yemfe
nu bela jelen be ke akonu nu otmana ma minnu be akonu nu sinsi ni dunga nu ka soro ye aywa ka olu ka daluyo ko olu ko kari ko olu ko bila fiɲɛ la o de kan ka kɛ a taabolo ye olu ni maaw bɔra la a ko ninnu ni a yɛlɛmani n'a tɛna ni ayiwa fitina ye a bɛ kɛ hukumu kɔnɔna na komi alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ b'olu kari o y'a sɔrɔ a bɔra dusukun na kaban o de kama ayiwa min kɛra muhamadu bundalalu ka waati la ani min kɛra yan nɔ mɔgɔ minnu y'u lajɛ u cɛ ka jan taarixu la ani kɛcogo yɛrɛ fana na sabu waati ayiwa fɛn min maaw yɛrɛ bɛ jamana la minnu ye silamɛw ye olu ye taabolo min ta o de kɛra k'a fɔ an ka nin fɛn ninnu bɔ yen nɔ ka bɛn daluyaw ma o tuma na mɔgɔ dusukun ma sɔgɔ a ko la min nana kɛ yan nɔ sisan k'a fɔ hali e bolo k'a fɔ a man ɲi dɔ bolo a ka ɲi fɛn tɛ a la e ta ɲi i b'o de kan nka kojugu fana a mana kɛ e bolo kojugu ye hali sika foyi tɛ a la a yɛlɛmali fana ni a sira de la o tuma na ko in a tiɲɛni yɔrɔ kɛra a yɛlɛma yɔrɔ de n'a sɔrɔ maaw yɛrɛ ayiwa minnu bɛ ko in na olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an ka bɔ nin ko in na an ka wuli ka bɔ yen nɔ o y'o bannen de komi don o don an b'a ye an delila an y'a fɔ hali a ma mɛn do jɔbɔtɔla de kun don a ko ne bɔra jɔ ko in na n ka jɔso in b'a ci n b'a fɛn silamɛ aw bɛ wuli k'a dɛmɛ a b'a ci ka bɔ yen nɔ a bɔra dusukun na ka ban nka n'o tɛ o lahala in tɛ a b'a ka jɔ ko la ka sina ka den ka taa ci ayiwa sufɛla fɛ ten nɔ ni dugu jɛra a bɛ se k'a jɔ tuguni a bɛ se ka fanga sɔrɔ tuguni yali silamɛ ka laɲini sɔrɔ la o la silamɛ ka laɲini ma sɔrɔ o tuma na o de kama sabu kabini ko ninnu daminɛna an ka nɔrɔ in na ayiwa jamakulu minnu wulila ni silamɛya tɔgɔ ye ko minnu b'a jɛ min b'a to silamɛya ka laɲini tɛ sɔrɔ la o kuma ninnu fɔra o kɔfɛ n'u ye kɛwale fɛn fɛn kɛ silamɛya ka laɲini de don k'a kɛcogo ma ɲa o bɛ segin ka tɔɔrɔ de lase silamɛw ma kaburu kariw bɛ o la ayiwa ka maa dɔw k'a fɔ k'an bɛ sariya boli olu kan ayiwa ni bolotigɛ na ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen donna o la o tuma masala ye o de ye n'o tɛ k'a fɔ ko kiri ninnu k'u yɛlɛmana hakika la ayiwa dɔnniya danaya min ni ala y'o da maaw kan kiri ninnu ma yɛlɛma de kaburu sɔn man ka jɔ u kan wa hali an ka kaburu dɔw la ka taa karo bila a kan lahala min bɛ yen nɔ sariya y'a bali sariya y'a bali koyi k'a fɔ maa dɔ y'a kɛ walima a kɛra maaba dɔ la o t'a yɛlɛma koyi wa karo in tɛ foyi ɲɛ a tigilamɔgɔ ye i k'a kɛ karo ye mariburu min n'o da ka gɛlɛn espagnol walima italien min mètre carré bɛ taa fɔ 5000 la n'a sɔrɔ n'a ma ɲuman kɛ a tɛ foyi ɲɛ a ye don o don a ka maaw bila ka taa jɔsi a tɛ foyi ɲɛ a ye nka n'a sɔrɔ kaburu in kɛra bɔgɔ dama de ye tamasire dɔrɔn de b'a la hali tamasire mana tunu aw la a ye ɲuman de kɛ walahi a bɛ nɛɛma de kɔnɔna na k'aw to aw ka so kɔnɔ aw ka dugu jan na i bɛ dugawu k'a ye dɔrɔn ala subahana b'a nɛɛma se aw ma o la silamɛw kan ka ko faamuya nin cogoya in na de nka ko dɔw de don n'u nana n'u jɛngɛnna ayiwa waati dɔ la a latilenni n'a sira de don o sanjan ninnu na o conseil hukumu kɔnɔna na ayiwa commission dɔw sigira ka lajɛli kɛ nin na komi a ko bɛ ka kɛ degun ye ayiwa sudɔnko fanfɛla la hakili la an tun b'a commission ninnu na a ɲɛmaya tun bɛ ayiwa ca mun k'a fɔ kaburu ka fɛn jɔ a ka kuma yɛrɛ o y'a dama deba ye mɔgɔ hakilina bɛ ɲɔgɔn fɔ o la mais k'a fɔ a bɛ ka kɛ degun ye bamakɔ bɛɛ kɔni ye o ye sisan ayiwa kaburu dɔw u kɔrɔnna dugu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen kɔrɔnnen de surtout kɔrɔlen ninnu ɲaarela fɛn ninnu na ayiwa ni bɛɛ lajɛlen ye karo kɛ a ta la hali su kelen tɛ se ka don yen nɔ tuguni minnu y'u ta to yen nɔ maaw bɛ taa olu de ni ɲɔgɔn cɛ ka taa sen waati dɔ la i bɛ sina ka taa bɔ dɔ kolo kan nka n'a y'a sɔrɔ ale fana tɛ ko ye karo kɛ a ta la o kɔrɔ ka sina ka ɲaarela ni hamdalayi ninnu k'u datugu k'u da sɔgɔ su tɛ don o la tuguni sabu pilasi tɛ yen a foyi tɛ yen nɔ k'a fɔ ko su dɔ tɛ yen nɔ k'a fɔ k'an b'o kɛ cogoya jumɛn k'an tɛ se ka maga mɔgɔw ka kaburu la mɔgɔ kɔni y'a ye k'a fɔ fɛn ɲuman tɛ nka fɛn min de don a dilancogo a kɛra kɔnɔnafili de ye mɔgɔw bolo sabu mɔgɔw tɛna faamuya diinɛ hukumu kɔnɔna na u tɛna faamuya adamadenya hukumu kɔnɔna na k'a fɔ n'an tɔɔrɔ la sisan kɔni u bɛ taa yɔrɔ jan de ayiwa kɔfɛ kin olu fana bɛ ka fa a laban na jamana minnu ta kaburu i b'a da yɔrɔ i b'a san de komi tubabu jamana ninnu dɔ la mɔgɔ sɔn i ka se ka da komi i b'a fɛ i su ka don a ka kɛ kɛsu kɔnɔ walima fɛn ninnu na ayiwa kaburu dingɛ n y'a yɛlɛma kɛ jamana komi a ɲɔgɔnna dɔw kɛra an fɛ yen nɔ a dɔgɔma o ye dolari wari 5000 de ye 2 ni kɔ
o de kama caman bɛ yen nɔ an ka maa dɔw n'u fatura o jamana ninnu na k'u b'a ta ka na ni a ye a bɛɛ lajɛlen tɛ k'a fɔ ko somɔgɔw bɛ yan nɔ walima dɔw hakili la k'o ye kafiri jamana de ye o tɛ dɛ a suko de ka gɛlɛn ka se ka dayɔrɔ sɔrɔ i su ka don yen nɔ ayiwa dugukolo in a bɛ san de koyi sabu ayiwa communauté ni fɛnw de bɛ dugukolow san o fɛɛrɛ dama commune n yɛrɛ delila ka taa janaza de la ayiwa fɛn min ye dugukolo in mun kosɔn o ka sɔrɔ yɛrɛ dama mɔgɔ kelen 5000 dolari wari 5000 bɛrɛ t'a jɛ 3 la o ni musaka tɔ ninnu olu tɛ a la a ko bon ni hali ni diinɛ ko tɛ an fana bɛ ka taa o sira in de kan sisan kaburudon ninnu bɛɛ lajɛlen fara ni lotisɛbɛn min bɛ kɛ yen nɔ o bɛ yɔrɔ dɔ la ko kaburudon dugukolo talakɛlaw fana bɛ taa waati dɔ la ka taa dɔ tigɛ tigɛ ka bɔ u la o tuma ko nafili bɛ yen nɔ o la sisan kaburudon ninnu bɛɛ lajɛlen na commission minnu bɛ yen nɔ u bɛ bilasirali dɔw kɛ nka ko tɛ to u ta la sabu mun kosɔn ko kaburudon ninnu u ka to an kɛrɛfɛ an kana wuli ka taa fɔ kilo 50 k'an bɛ taa janaza ko kɛ ka segin kungo kɔnɔnaw na o tuma na k'an ka karoto ninnu to yen o b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nka o kɔfɛ ayiwa dɔw bɛ na u b'a kɛ kɛlɛ ni fɛnw de ye f'u ka karo kɛ u ta la ayiwa u bɛ min fana fɔ dɔw yɛrɛ hali u b'a fɔ k'u ka surafɛnw ni fɛnw di nka fɛn in de dɔ kɔni n'a sɔrɔ n'an tora silamɛ ka hukumu kɔnɔna na a kun tɛ se nin ma ka kiri kɔni k'a fɔ k'a bange n'i y'a ye a cayara a bɛ yen nɔ a donna karisa ta la nka silamɛya ka laɲini tɛ dɛ silamɛya tɛ sɔn a ma i ba fatura i fa fatura walima i muso fatura a ka bɔn i ma ale ka to buguri la ten nɔ e bolo k'a fɔ ayiwa o ye ka bɔ a kima de la i ka taa karo da gɛlɛn san espagnol walima italien k'a kɛ a la i ye ala sɔsɔ i ye wari tiɲɛ wa a tɛ fɛn ɲɛ a ye fana wa a bɛ na ni gɛlɛya fana ye ayiwa silamɛw fana ma komi an ka kaburudenw bɛ cogoya min na kɔfɛ kaburudenw ninnu sisan olu kɔni caman u sera k'a fɛrɛ minɛ dɔɔnin n'o tɛ kɔrɔlen ninnu kɔni ayiwa maaw kun bɛ a kɛ ni min b'a kɛ a bɛ kɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ i m'i ka su i ma jate n'o tɛ min fɔra kaburu kɔni k'a kɔrɔta sibiri kelen o tuma na ka tamasiyɛn bila fan fila la dɔnnibaga dɔw yɛrɛ ko n'o y'a sɔrɔ n'a tɛ kaburudon kɔnɔna na sabu a bɛ se ka kɛ wula kɔnɔna na cogoya dɔ la tamasiyɛn ka bila a la min b'a to a ka dɔn ko kaburu de don ni kaburu dɔ de ko baasi fana tɛ o la bon n'i m'a kɛ yɛrɛ fana ko baasi t'a la sabu ale mana n'a da kɛɲɛna ayiwa min ka gɛlɛn ale ni min sera yen nɔ ani aw bɛ dugawu min kɛ a ye o de kama baqiya halisa su de bɛ don yen nɔ ayiwa don o don a bɛ se ka kɛ surtout hiji ninnu fɛn ninnu waati janaza min bɛ taa dɔn baqiya kɔnɔna na a bɛ se ka taa 20-30 la alimami mana tila sali la u bɛ se ka mɔgɔ 7 de su da a bɛ sala bɛɛ lajɛlen kan u b'a ta ka taa dɔn yen nɔ o tuma na fara tɛ dɔn yen nɔ kuma tɛ yen fara tɛ yen nɔ karo kuma tɛ yen nɔ sabu olu bolo k'a fɔ hali n ka mɔgɔ fatura an ka jeunes wele ka taa kaburu senna kuma tɛ yen nɔ gouvernement de jɔlen bɛ ni a bɛɛ lajɛlen kaburu sennaw de bɛ yen nɔ olu de b'a baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na u bɛ kaburu senni k'a bila 5 10 ayiwa maaba ta cɛmancɛ ta fitinin ta olu b'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma na kaburu bɛ to o cogoya in na ayiwa a bɛ se ka kɛ san 10 ayiwa ni hectare in kɔnɔna na su de bɛ ka don a laban na a bɛ dakin a bɛ dakin a bɛ dakin u bɛna bɔgɔ kɛ a kan ayiwa o fana bɛ yɛlɛma ka kɛ sudonyɔrɔ ye tuguni u b'a sɛn u tɛ se dugumala ninnu ma u bɛ su don o de kama halisa baqiya hali bi su bɛ ka don a kɔnɔ kabini karili laban in kɔni kɛra a ma bɛn dɔw ma dɛ dɔw sigilen bɛ ni a ye hali sisan komi e yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ bɛ fitina waati minnu na siya taabolo dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ka video cɛri k'a fɔ n'anw ye madina minɛ don o don ayiwa k'anw ka ayima minnu bɛ yen nɔ k'olu ka kaburu kɔni k'an bɛ taa moselle jɔ a kan baqiya nka ni ala sɔnna fo ka taa se isa nali ma u tɛ madina minɛ inshallah o tuma na masala in ye o de ye min kɛra an ka jamana ninnu na fɛn min dalen b'a la k'a fɔ nin ye diinɛ ka laɲini ye nka k'a kɛ kɛcogo la min bɛ diinɛ ka laɲini fɔnko ɲɔgɔnya o ko ninnu de kɛra n'o tɛ kiri kɔni ye min ye silamɛya la so man ka jɔ kaburu sanfɛ hali n'i y'a ye yɔrɔ dɔ la n'i y'a ye masakɛ dɔw la sabu ni nin fɔra maaw bɛ sina ka misaliyaw de ta yɔrɔ janw na Maroko sisan silamɛya mɛnna yen nɔ kosɛbɛ ayiwa taara yen nɔ n'i taara Rabat yen nɔ u ka Mohammed V ayiwa mausolée n'a sɔrɔ n'a tɛ hectare tilancɛ yɛrɛ bɔ a su donna yɔrɔ min na ayiwa k'a labɛn ka karaw ni fɛnw kɛ a la a laban na maaw y'a yɛlɛma k'a kɛ
turisi yɔrɔ de i ni tubabu de bɛ bɔ kulu dɔw n'u ka minijipu de don u bɛ taa dɔn ayiwa fo ka taa karon n'a fɛn ninnu lajɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ a bɔra diinɛ hukumu kɔnɔna na ne taara k'a lajɛ o tumana kaburu bɛ yɔrɔ min na k'o labɛn maa de sigilen bɛ su ani tile kuranna dɔ dalen bɛ dɔ bɛ k'a kalan n'o sɛgɛnna dɔ wɛrɛ bɛ n'o k'a kalan o ko ninnu bɛ ta ayiwa k'a fɔ diinɛ hinɛ n'a makari de nka lasili n'a ma tugu o kɔ min bɛ dugu jukɔrɔ a tɛ fɛn ɲɛ ye dɛ o tuma maa kana taa fɔ i bɛ misaliya kɛ o ɲɔgɔnna ninnu na sabu o tɛ silamɛya ka yamaruya kɔnɔna na hali ni dɔ y'a kɛ ni silamɛ de o lahala kelen in na ayiwa san min na an taara turuki jamana la kira ka sahababa in n'o ye abu ayub al ansari ye ale tora kɛra seedasu ye yen nɔ a fatura yen nɔ tuma min na sahabaw taara kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ dugu in tun bɛ kerecɛnw bolo a tun bɛ wala ko al constantinos o kɔfɛ ayiwa su donna yen nɔ sisan waati dɔ la u ye mɔzele belebele de dilan a kunna komini dafalen dɔ bɛ yen nɔ komini ayub o tɔgɔ dalen bɛ ale de la o komini nin o de ye coopération kɛ ni ayiwa bamako ye o conseil misiri min filɛ nin ye AC2000 la k'a jɔ komi turuki ninnu ta cogoya donc mɔzele in bɛ yen nɔ sabu o waati la dawula usmaniya la mɔzele ko in de tun ye sanga sɔrɔ o de fɛn na nka k'a fɔ a jɔlen bɛ daliluyaw de kan minnu sahalen de don o tɛ dɛ wala n'an ye ko in fɔ silamɛ ka kiriw bɛ yen nɔ wa maaw ka kɛwale o fana bɛ yen nɔ wala kɛwale min n'o jɛngɛnna ni maaw b'a yɛlɛma u ka silamɛya ka laɲini k'olu jateminɛ komi an filɛ nin ye ka fɛn min fɔ ayiwa an ka dugu kaburu ko ninnu na n'a bɛ ka kɛ gɛlɛya ye wala halisa ni mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ k'a fɔ nin bɛ kɛ gɛlɛya de ye aw yɛrɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛ wari bɔ kaburu la an fɛ yen nɔ an bɛ ala deli ala tɛna o don yira an na k'a fɔ f'i ka t'i da yɔrɔ de san ayiwa an bɛ ala deli o kana na an ka jamana in kɔnɔna na n'o tɛ a bɛ yɔrɔ caman koyi n y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ i su ka don yɔrɔ la i dafalen ko ɲɔgɔn tɛ dɛ an ye tubabu jamanaw ta fɔ ayiwa an ka maa minnu yɛrɛ bɛ sini komi olu man ca olu yɛrɛ yala siniw u tɛ sɔn yɛrɛ kaburu dɔ fitinin minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka silamɛw k'a bɛ dan o ma nka e ye silamɛ ye ayiwa k'a fɔ ko i fatulen don k'i ka taa su dɔn ka fara olu kan u ka autorité yɛrɛ tɛ sɔn ni i tɛ sɔn o ma i k'a kɛ olu ta de i su ka jɛni a ka kɛ butalinin kɔnɔ k'a sori yɔrɔ dɔ la n'o tɛ place t'u bolo o la a gɛlɛya bɛ yen nɔ maaw kɔni bɛ ka faamuya sɔrɔ a la dɔɔnin dɔɔnin kaburu dɔ kura ninnu na k'a fɔ silamɛ ka laɲini de ye nin ye wa an yɛrɛ fana ka lafiya bɛ o de la jɔnni anw minnu bɛ ɲɛnamaya la ni min taara minnu b'a kow ɲɛnabɔ n'o tɛ min taara ni min fatura ale tɛ jɔrɔ o ko la o aw ka ko b'a bolo de aw yɛrɛ de bɛ ɲɛɲini mun kosɔn aw ka taa su dɔn n'o tɛ n'a y'a to yen nɔ ni a tigi yɛrɛ tolila yɛrɛ o tumana o ko bɛ aw yɛrɛ de kan o ni tɔɔrɔ b'aw yɛrɛ de kan nka maa minnu b'a labɛn o de bɛna gɛlɛya sɔrɔ sisan komi an b'o sɔrɔ cogoya min na kin kɔrɔ ninnu na n'i ko k'a fɔ an k'an ka taa an ka su dɔn ɲare la walima ayiwa alhamdulilayi nin fɛn ninnu na kaburu sennaw yɛrɛ bɛ kɔnɔna fili mɔgɔ min bɛ kuru kɔnɔ olu bɛ taa yaala yaala ni aw ye a bɛ se ka yen fɛ lajɛ yan yɔrɔ ninnu bɛ na a b'o sen sɔɔni dɔrɔn a bɛ taa bɔ dɔ kan ayiwa waati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ min ni o kan ka sɔrɔ dɔ ye karo dɔ a ta la tan dɔ ye karo dɔ a ta la o ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ kaburu yɛrɛ kɔ o de kama o ko ni karo da in n'o dabilala ayiwa aw yɛrɛ ka lafiya bɛ o la o la n badenw nin kɛra dama walanda ye an ye waati caman ta a la nka faamuya kan ka di mɔgɔw ma ka bɛn ibrahima alayhi salam a ka bɔri karili a kɛra hukumu min kɔnɔna na an ko maa kana sina k'a ta k'a kɛ misaliya ye k'a fɔ ninnu ka jɔso filɛ nin ye ayiwa n bɛ se ka jɛlɛ singa hali tɛ wari don ala yɛrɛ n bɛ taa kama ka taa kari sabu ibrahima ye dɔ kari an ko f'i ka tɛmɛ silamɛya ka laɲini ka siraw de fɛ o de ye masala in ye an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala masa in deli diinɛ in faamuya ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye wa a labato cogo fana ɲuman ala k'o fana nɔgɔya an ye an ka batuw la ala kana sitana nin yɔrɔ dɔn o la n'o tɛ sitana cɛsirilen bɛ nin na kosɛbɛ dɛ saya kɔfɛ adamadenw ka ko ye makari de ye a bɛ fɛn dɔ de bila i kɔrɔ k'a fɔ nin de ka ɲi i ka maa ma i tɛ nin kɛ wa nka n'o kɛra ka ban an ka segin ka taa sariya ka ta ninnu ma n'an y'a da yen nɔ ka ban anw bɛ lafiya junubu t'an sɔrɔ wa min bɛ dugu jukɔrɔ o de ka fisa o fana ma wallahu ta'ala alam o la an ka tɛmɛ ni ayiwa bi ayaw ye komi ibrahim talen kɔfɛ ciden dɔ a b'olu ka kisaw fɔ teliya teliya la an ka dɔ mɛn wala an da bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na naam
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ni alaka jonuma do ye du minun jora alaka dina ka tauhidika ala ye ma nyuma de bo ula ka yelma bela jele oye ibrahim wadi kama allah subhanahu wa ta'ala aywa ayam da sarani femi hal na be salikira kan ambe ibrahim taf اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى إبراهيم إبراهيم قدم بيا أي إسحاق فو أني يعقوب أكو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا كانوا ننون جنيماو دي وبكانني على كنيماري كون دي ها وي إبراهيم قد دوني مدو من جورا توحيدك على كلمتيك على كو وأوحينا إليهم فعل الخيرات anya wayu min chuma ka fo ku kwa barake ko e nyumange de ye nyumange ala yo nyamara de nyeshin odunu numa bado no kuma no fora akanga to wati bela jela me hakilji ke femina nga hakilji ke ola ka fo feminye nyumaya aywa kabila la dula burujula abe sinsi ni ke wale de ni kewale ni tabolo ni jogo bore en kaban avec fude otman nunu ka fo aya jigida aw bora ibrahima de la aw ishaqa bonzonde aw yaquba bonzonde aw na minge obana o tede ala ko ka fo anyi wayde chima kay nyumange hukume nyumange la de wa iqama salati ka o ka salijo aga ke salike lawe saliko anya mede ni mami tlongera la aywa iba ke yere de otmana ko o mo'min temena aywa ubora du bawde la ma bawde don nga ala ye wahyu min ci uma ka fo ay nyuma umke ala ye wahyu min tuma ko ay selijo ala ye wahyu min tuma ko ay jakadi wa kanu lana abidina ku kungera batu bawye awnye ku kunya ala batu bawde ye otmana ni ala yake ka fo ala ka latige konnana ma bora buruju dola olu donani doni ni ala batu ye ijija ko sirata ma abe do fara ka bonya ka ngani yo sira bla o ka bonya te fo nya iye ma ko nu yore nege ate fo nya iye ala kira sallallahu alaihi wasallam ay wani ko kabila ko ni buruju ko adanye alede afani chini abu lahab abanaka tubu kira ko sallallahu alaihi wasallam ayakene wahi jigina kira de kan aba kala ka fo abu jahal minye ay wa nere benogo keye ani fa be fala ka fo ko atege dangana wa be tasuma ko otmana ikasira nyuma de ni siro nyumanta buruju nyani o be do fara ika daraja ka o de ma ko kila bonon sallallahu alaihi wasallam no ye a alu ye aywa ka fo uni bonya kaka o kama o bonya me sinsi nut gule me kira ka tasira ko sallallahu alaihi wasallam o minun taye a cinye yere ye olu ben o ka nasabu shajaratun nasabi donende don ka ta ula ka ta fo ala kira la sallallahu alaihi wasallam wal makata ala kira ka somo dola sabo na fora ka fo alul bayti adanete ala kira ka bonson damama hali fe minye be no ke denu ne abbas nun don minu saragati kunte daga minu ye olu bela jelende o kasha na sabo go bolo wa sahale de wa kitab minu mana ko lu fana ba don sabo ni na nyami chaman don na ala nga ko mi fende don a chama ma ka dina donente ala imi go aye minye be te ka dina ye note aywa mawire ni ala che min be un nafa minye chinye nasra nalbe sira nyumanga aywa alul beti fana de don allah subhanahu wa ta'ala be bonya ke aye la harasika site ala wa jina fana abad nasra min ta kon te chinye abisika ko do nambara aywa ko do soro chinye kono yano ko mo chaira cho ya mina islame o ka sigida bela de na hali sigida do ka chaka de do wala nun kera ko me ala ya fo cho ya mina wa kanu lana abidina
وكيرا باتوباو دي أوني وكنيا على باتوباو دي نعم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أكو لوط فنا أيوة أني ألف أنا كيشي والما ألف أنا كوكافو وذكر لوطا ko ala ko kanye kodon dama anye doni dama anya kishi kabo duguma okoro kabo dugu dungeuma dugumi no kumbe ko nogole ndeke no fora kaba hakila anya famu ya lutu kam mawo no lu de kunya jogo jogo yami aywa hali fenya na ma bagan famba take no ye olu fe chewo de kumbe chewo nyini wa qur'ana ya fo chogo ya ina wa sharatu yera yira ka fo la hala kelen de kumbe muso fana bolo comme on nyona mi sisa ay wa no hala kelen nyeshina ki ro chamama ko ala ya kishi ka bo odugo yima ko odugo lambo yinya bala qur'ana ka wasula be ka dugu de fo wa najina min al qaryati allati kanat ta'malu al khaba'ith ni arabu kan nasra de dugu yere te barake o ga dugu do de bake o de kama kuma labanna minum bake ayolu defo innahum ikado qulu kanu qauma sawin fasiqin kuma jugu de kunno wa fasiqu de kunno wara alaka nyamari kan gonnan kuma qissa wala wala le aywa otemena anna sura minun temena alayu halaki chugo yamina la siyama aywa ni tara suratu hud konnana aywa ani suratu hijr konnana uka halaki chugo awala wala la yen ango alayo ke o ma hiya atlalaka fo suratu hud konnana وما هي من الظالمين ببعيد كما جاء تنيلك لولا ناكا جيغوكا كنا جيغوكا ودلون مي الله سبحانه وتعالى عليك كودون ناكا لاتيغيديا واتي دولا اون يركو نان تسوبي بو نونو مينوم بي او تابلو جوغو ينغي غورنيا نكو نونغي كاتلاغا نفلو بو كافو با تشونچون جمانا ويرلا او كاكلو كي اكا منا على تنكو حلكي يروني كلين او ميرو جوغو ياينا nga Allah subhanahu wa ta'ala aka ko benembe aka latigo anaka ko donde ba ama foka be ko bela jelen kiri tige jiya kono ko kiru beta tige la harade kuma forayina chugo yami na wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Ako lutu min flene ala ko kanya do anga hinena ikado ale kera manyuma undoye fi rahmatina o hine kerengerene ala jina jombinumma aywa ka fo ka yu bonya aka bonya so la haro beto de la o de ye arrahmatul khassa o hine minanyo kofo ka fo oni sanyi hine te kelenye o hine kerengerene de ye adama de kamini ye to kaban na so rebe siranyuma go ibo hine de kono ma minu be do hine kono ala kan bela jelen faro jama kuluka to na halna ya so na tigi dona aywa kaburu kono adeguneno dibi bala fundeni be ala otono hine no nema yi kubati la mo kayen ko lut ala ya do aka hine kono na wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Avec Chidon, Torofo, ou Dadanonga Kata, Ako Wanuhan, Anyafana Kishi, Walma, Ikafana Kofo, Nibela Jelembebe. Kot Mamina, Kwaye Wolelike, Kakon, Kakonunu Bela Jelenye. Alekone Ibrahim Nye, Akona Ibrahim Denu no Ishaq ani Yaqub ye wa akona Lutu fanaye. Alako Kanye Jabilike Aye. Ayam Wole, أن جابلك أي أن يعلمني فنجيناه وأهله من الكرب العظيم كوانيا كيشي أنا كسومو كابو كوغلم ما كوغلم مية كوغلم بلي نوي حلاكيمي نو يشينا كافر نوما على سمبورا كنا الله سبحانه وتعالى على يا كيشي نعم
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أكو نوح من فلانية أن يدمي أيوة موكا من القوم يعني نصره عليهم ما منو يقال يعني أنغا آية ويا أنغا كباكو ويا أنغا تشيكا ويا يكادو ما نو أنغا ماوية ولو كرام ما جوجو دي قوم سوء ولو كرام ما جوجو فاسقين وبولم بألك نيامريا كوننا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين هو أن يولو تجيلا ولو بلا جلين ولو كحلك لتشوغو أفلك ودي نيفو نتلو تكا مهو تمنا وكحلك لتشوغو أمفو يانو نانو أنتا أكو ننون جرام ما جوغو دي فأغرقناهم كو أن يولو تجيلا أجمعين وبلا جلين كافرين نوننا فوي ما بوني ندوينا بلا جلين تورا جيلا ولا نيه نوها فنانتا نيو بانيني ودي كما نقول سورة الأنبياء تيدن دما دما وكا قصة بفوكا دادا نيوغا أكونتالا منجا أبي فين دوفو أيوا فين متاشيني ميري دوبي ألا كوفي أبي ناني دويرتاي أيوا سيسا أبي نا تيدن فلا تافنانا فا أني دين فا أني دين minnu fɔra anw ɲɛna cidenw na o sigiyɔrɔmaw olu man ca kosɛbɛ minnu fɔra an ɲɛna kɔni voilà parce que Allah subhanahu wa ta'ala ye cidenw kibaruya fɔ a ko minhum man qasasna alayka minhum man lam naqsus alayk ko ciden dɔw bɛ na an y'u kibaruya f'u ɲɛna ko dɔw bɛ na o kibaruya ma fɔ an ɲɛna n'u ma fɔ ala kira ɲɛna anw b'o dɔn cogoya jumɛn anw t'olu dɔn mais minnu fɔra an ɲɛna den ni fa u bɛɛ lajɛlen ka tuguni a bɛ ka kɛ ciden ye olu man ca na be damine Ibrahim ka somɔgɔw de la Ibrahim ale den Ishaq o kɛra ciden ye a den Ismail o fana kɛra ciden ye Ishaq o den Yaqub o fana kɛra ciden ye den ani fa wa Yaqub ale den Yusuf o fana kɛra ciden ye nka danna yen kuranɛ ye min fɔ an ɲɛna o tuma na fa ni ba walima den ni fa sigiyɔrɔma saba olu tugutugura ɲɔgɔn na إبراهيم أني إسحاق إسحاق أني يعقوب يعقوب أني يوسف أني تمنا أولا بني سلالك أولا زكريا أني يحيى ولو فنان تفورا أنينا زكريا أني يحيى ولو تفورا أنينا زكريا عليه فاي يحيى ويا دين وفلا بلا جلن كرا تشيدني غادنا أما سبو يحيى عليه السلام عليه رما أيوة فنتوا ولا كقولوني أنفل بابو مينا ودي أسير ما دوفناي نو داود أني سليمان وكنا زكريا أني يحيى وتمنى داود عليه فاي سليمان عليه الدين نكرا تشيدني نفنا كرا تشيدني وين يغون سرواتي كلنا وبلا جلم بوكا تشيدني لا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء داود عليه السلام كافو أكاد تشيدنيا أتورو ولا فاتورة مامينا أدينغ نفنا كرا تشيدني أي تشيدنيا ديرا سليمان ما أيوة كميني أفاتلنا قرآن أيوة بي أسينسي أبنا كيسا مينا أيوة أفنا بي كورلي كي كتا أودم ولا ولوكا كيسا دوني بنا فوق ولا كرنجنا ما سليمان يتا دوني مي ولا نانسر سليمان عليه السلام أيوة أتنيا فيو فنانيا كوفو أنغا مانو فنا كودو فو سواني سليمان يكون نانا كفو كبان مسايا بفو دولة بفو دو de man fe no lube masaya di mamo be dawla fana di mama ko Suleiman ka bagi aka bola nege bubolo otmana Suleiman ko ni alayhi salam aywa ale min di alema ale yo dama cien yere la wa ya ke fana kateme min go ka fo abolu bolo na suru lu sera ka kominge na nya le talame ayere be se ka odoni anyere wala aya no nam se ka damine mo wati sera ka ban ولا نجوني على سنير أن نتمني أي نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث
إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. طيب ولف لك قصة بين الدبنا نيوي وداود وسليمان. داود أنا دنج سليمان أني آيينا ودي كودو كيرا أيوة أفلا سينغا ودي لك لاني آيينا أني آية منو باكوفي أتمنى ولا لي أني كرو من بالا شريعة لا ni ala sigibere ira nan dana seko sabo ko nyeminye kirido de kera aywa usera dauduma o kiritige Sulaiman alayhi salam o kunye famu ya were soro ala min de fatay sabo ya soro ala e dunya di afanama na mi mo seral otmana ale fana ya taf on ko taral laba dengeta de la qur'ana bi o de lakali anyena aya min no lubena wala am Allah subhanahu wa ta'ala masa indeli aywa anye lamini mi gala ka kama baraje ala ka kama baraje aya nene aywa nema ni sumaya minna bi Allah subhanahu wa ta'ala masa indeli nema kudai nema minate kotige no arjana nema ala ko no gambela jere ala ko no ne bala jere ala ko no gambela jere minu yan ko sodo ina bi Allah subhanahu wa ta'ala deli aka nema kerengerene ako jibu kan wati bela jere aka nema kerengerene ala ko ko labo wati bela jere na bismillahir rahmanir rahim ningali munu sira amma ningali folo ningali kera ko yali ala kira sallallahu alaihi wasallam muso hake mumbe a cheka ko yali ala kira da sira ulu maka ulu jatewa ale be fe ka fam yali soro odela na aywa ala ka mi so abama ala kira sallallahu alaihi wasallam ay ñefoli ke ola ka ben aywa qur'ana ye tabolo minum bla no ye aywa furu ñogon fla aka ñogo mine cogoña wa ashiruhunna bil ma'ruf o fora cewye wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf afo utmana hake min be ukan o ñogona hake fanan be uye o kanga di uma hanu tekele on ala kira sallallahu alayhi wa sallam aka hajjatul wada'i senfe sarangana hiji aye hakeo shareo durwo ayu tabolo bla o doye fu ñogoni ñogonce ala kumaba ayo lufo ala kumaba mi no fora aywa cheta musota ayo fana cheka hake mimbe musoka ayo fo muso fana nga hake mimbe cheka ayo fana fo aka kiru semba naka blasaralu sembe olu beke farankana de ni tara ka segi oma hajjatul wada ay min fo ka nyeshi aywa feminye chewye ka fo muso ka hake mimbe auka madama na yuta furu de la uka balo anuka ferabo anuka shiro ko tumana ko be auka ay bakrubo fu Allah silo bila muso fana ako nyamari kamine ko nyamari kamine ko tumana ko be oluka nyamari kamine nkonnana ay la ala kerengenen do fo sabo be do mara mu konnana aywa ukana komi tafsir sharatu jamanya ko de la nyine aywa ukana mawire laddo au ka sokono kasigi aywa au ka lamma foni au ka jinyeye ni au ka jinyeye ko be dum marali kibare de fo no do ya fama cho ya mina ka fo kwa kambe wali che mi mi da fo ko jine ka kanto ma sabo hal lo kera ni je ka jinyeye we haramu de sekati jinet sekat daga fiyo ka fo hali je mana son aywa ka fo ko afu muso ka ke uta daga abeto haramu de otuma ninde ye baba ibaye ka fo fen chamante ala wala sa ala kala sallallahu aka kiru konnana wala minun nana aywa fiqoti ko be kuma ulude na fura ka fo nafaqatuhunna ko nafaqa o be dan yoro jumena aywa ko ferabo o be dan yoro jumena wal ma ka shiyoro o be dan yoro jumena otuma be wala leke ulul o ko fe be wala leke kayira ka fo ni hakke ye wajibi de no ni che ma ke junubu bala
walima ni muso ma kɛ junubu bɛ a la walima ni dɔ ma kɛ a bɛ se ka kɛ furu wuli kɔn a b'o bɔ nka o kɔfɛ ko ɲumanyaw bɛ yen nɔ ɲumanyaw bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen welela ka tara o ma wa o ɲumanya ninnu de sa yali nin ko in a bɛ don ɲumanya de kɔnɔna na wa walima a bɛ dɔn wajibi de kɔnɔna na minnu ma fɔ nin hadisa in na dɔnnibagaw ye fɔnko ɲɔgɔnya kɛ a caman na misaliya la komi a ɲininkali bɛna ka caya an bɛ misaliya fila fɔ ayiwa dɔ ye cɛ ka fanfɛla dɔ ye muso ka fanfɛla ye k'a fɔ furumuso a k'a cɛ ladɔn dumuni tobi nin fɛn ninnu na yali o ye hakɛ wajibi de y'a kan n'a ma kɛ a bɛ junubu sɔrɔ walima a tɛ junubu sɔrɔ o ma fɔ hadisa in ka bɛn alakira sallallahu alaihi wasallam a k'ale bilasira dɔ dɔnnibagaw ko hakɛ de don wajibi de don dɔw ko ayi ko wajibi tɛ ayiwa ko ni muso b'a yɛrɛ labila cɛ ye kama a tɛ ban ko furu laɲini ko tuma na o sabati ko wajibi tɛ o tuma cɛ de b'a yɛrɛ ladɔn walima a ka baarakɛ laɲini tuma i b'a ye fuqahaw u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la sabu o mana don in na u bɛ taa munumunu alakira sallallahu alaihi wasallam a ye lahala minnu ɲɛ ayiwa n'a y'olu sabati dɔw bɛ taa k'a fɔ ka sinsin o de kan ko b'a kɛ wajibi ye dɔw ko ayi a t'a kɛ wajibi ye lahala kelen i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ taa sinsin o de kan komi Fatima radiyallahu anha sokɔnɔbara y'a sɛgɛn min kɛ a nana alakira sɔrɔ k'o ka baara kɛ dɔw ko k'a fɔ n'a sɔrɔ ni wajibi kun tɛ ko a tun bɛ Ali wele k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ o tuma na ayiwa i muso bɛ sɛgɛn min na nin t'a ka wajibi ye dɛ i to a ka lafiya ko komi a m'o fɔ ko kɔrɔ ko wajibi de don dɔw ko k'a fɔ ayi nin ye k'a yira k'a fɔ ko ɲumanya de don ko Fatima min ka fisa ka tɛmɛ musow bɛɛ lajɛlen kan ko yali o ka kow bɛ se ka dan furuso kɔnɔ wajibi dama ma o bɛ tɛmɛ ka ɲumanyaw de kɛ hali n'a sɔrɔ n'a bɛ sɛgɛn a la o tuma masala in bɛ yen ko in komi fuqahaw bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn la o de kama hali kiiritigɛla minnu ayiwa n'u bɛ furukow kiiri tigɛ ni silamɛya ye n'a ko nana yali ayiwa a bɛ kɛ sababu ye ka furu wuli kuma walima a t'a wuli kuma a bɛ wajibi a tɛ wajibiya o ko bɛ segin ka taa kiiritigɛlaw o tuma na olu mana min sabati o de kama babu ninnu waati dɔ la a ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ fatuwa yɛrɛ hakili la n'a ye nin fɔ cogo in na silamɛya dɔnnibagaba min bɛ yen nɔ n'o ye Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ne de la k'a fɔ ale de kɛra ayiwa fɛn min ye dɔnnibagaw ɲɛma Makan jamana la fo ka taa se a fatuli ma émission dɔ tun bɛ yen nɔ Nurun ala Dar o dɔnnibaga damadama de bɛ na su in na nin bɛ na su in na nin bɛ na mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ a kɛra waati dɔ la ni fɛn fɛn nana n cɛ ye nin kɛ na a ye nin kɛ na a ye nin kɛ na yali ne kan ka n furusa man ka n furusa walima ne muso ye nin kɛ ne muso nin kɛ a taara furusa ɲini fɛn ninnu na a tɛ kiriti a tɛ jaabi yɛrɛ di a ko k'a ye taa kiritigɛla fɛ yen a ye taa tribunal la sabu ko in mako bɛ fisifisi la kosɛbɛ sabu caman bɛ se k'a ka yɛrɛ ka kiri tigɛ ni a ye ko bɛ diya a la cogo min na ale b'a lakali ten nɔ o la dɔnnibaga bɛ sina ka ɲɛfɔli kɛ ale ko karamɔgɔ yɛrɛ de y'a fɔ Ibn Baz yɛrɛ de y'a fɔ ko bɛ se ka bɔ furu in na ayiwa walima Ibn Baz yɛrɛ ko k'a ka hakɛ tɛ n kan o tuma o baabu in o masala o k'an ka faamuya mɔgɔw bolo kosɛbɛ lasiyama fɛn min ye ayiwa furu sako ni a ɲɔgɔnna ninnu ye o ye misaliya fan dɔ ye misaliya fan min bɛ musow ka fanfɛla fɛ dɔw bɛ yen nɔ o ka fɛgɛn kosɛbɛ sisan o ɲininkali bɛ kɛ o kɔni o kuma t'a la musow ka kunbɔ ninnu bɛ taa denkundi la bɛ taa kɔɲɔ la fɛn ninnu na o kɔni yani hada al-ashru bil ma'ruf o tuma na ni cɛ y'a kɛ a ye ɲumanya de kɛ walima ayiwa n somɔgɔw sukɔrɔ sɔngɔ d'u ma ayiwa sukɔrɔ ni fɛn ninnu na o n'a ɲɔgɔnna ninnu o bɛɛ lajɛlen ye bilima ɲumanya de ye nka fɛn dɔ bɛ yen nɔ o de ka gɛlɛn fɔɲɔgɔnya bɛ o de la n'a fɔra yɛrɛ mɔgɔw de yɛrɛ bɛ kɔnɔnafili wala dɔw yɛrɛ kabako est-ce que kɔnɔnafili b'o la n'o ye furakɛli ye n'o ko ninnu nana ayiwa fuqahaw bɛna ka n'a lajɛ a mana hadisa in kɔnɔna na nka mako de fana bɛ a la o tuma na ko yɛrɛ wajibi de walima wajibi tɛ waati dɔ la dɔw de bɛ kabako ye ko nin sera ɲininkali yɛrɛ la wa sera ɲininkali sabu sariya ko ye daluya kow de ye dɔnnibaga dɔ ko wajibi tɛ mun na ko sabu furakɛli yɛrɛ tɛ wajibi ye furakɛli yɛrɛ tɛ wajibi ye mɔgɔ yɛrɛ i k'i yɛrɛ furakɛ o tɛ wajibi ye sira de dira k'i fɔ o tɛ wajibi ye n'o tɛ ayiwa minnu ye balokow ye i ka dumuni kɛ mɔgɔ sa i kana sa o ye wajibi de ye ni saya nana se ko tuma na ko n'o de dɔn ayiwa ko muso ka furakɛli k'o tɛ wajibi k'a bɛ don ɲumanya de kɔnɔna na dɔw ko ayi baloko min fɔra
waati dɔ la kɛnɛya ko bɛna den o la u kan ka dɔn a kɔnɔna na olu ko o tuma na ko wajibi de don nka min mana fɔ k'a fɔ wajibi de o tuma na o b'a fɔ ka dan seko damayira la o kɔni o tɛ taa o kɔ o seko damayira in fana o bɛnnen bɛ maaw ka lahala ani sigicogo fana ma n'i ko k'a fɔ furakɛli ayiwa komi waati dɔ la an yɛrɛ ka ko an b'olu lagosi farafinfura bɛ yen nɔ o da ka nɔgɔn n'a ye 400 bɔ ka ban o bɛ se ka ayiwa bɔrɔ fa k'a d'a ma i bɛ nin min i bɛ kɔ nin na k'a sɔrɔ furakɛlaw o bɛ yen nɔ ayiwa public bɛ yen nɔ privé bɛ yen nɔ wa clinique luxe bɛ yen nɔ wa ka taa kɛnɛma o fana bɛ yen nɔ o tuma o ko ninnu o bɛ dan yɔrɔ jumɛn o la ni mankan nana kɛ a la k'a fɔ yali karisa ka hakɛ bɛ nɔfɛ n'a m'a kɛ n bɛ o kɛ sababu ye ka furu wuli kiiritigɛla de b'o kiiri ninnu tigɛ o de ka masala ninnu a man nɔgɔn o la maaw ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo wajibi ninnu cɛ k'a jija k'a dafa muso fana ka a jija k'a dafa o kɔfɛ f'a ka ɲumanya de kɛ ni furu min kɛra n'a tɛ ɲumanya foyi t'a kɔnɔ fo ni sariya ko min tɛ wajibi ne t'o kɛ o furu in ka laban a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ sabu hali k'i muso ladiya fɛn ninnu na k'a ka somɔgɔw ladiya ni fɛn dɔw ye sariya m'o kɛ wajibi ye muso fana i cɛ fana ayiwa a ka somɔgɔ ninnu k'a ba ladɔn walima k'a fa ladɔn fɛn ninnu na sariya m'a kɛ wajibi ye a bɛɛ lajɛlen ɲumanya de ye ni cɛ ko ne tɛ nin kɛ muso ko ne tɛ nin kɛ ayiwa a laban furu in kɔni bɛ kɛ furu jalan de ye dɔrɔn a b'a fɔ k'a fɔ min ye wajibi ye ne dannen don a bɛ komi hali alabato yɛrɛ ni mɔgɔ min ne tɛ foyi kɛ fo farila dɔrɔn waati caman i bɛ taa sɔrɔ i bɛ kɛ farati de la sabu a dɔ la farati ninnu dɔw yɛrɛ bɛ tiɲɛ i bolo nafila tɛ sɔrɔ o la masala min bɛ se ka fɔ a la nin de dɔn ayiwa a ko ninnu kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ n'an b'a kɛ fana an k'a kɛ k'a fɔ ala de bɛ taa ɲininka a la o de ye a ko in a jɔrɔna yɔrɔ yɛrɛ ye o de ye a fɔ ala de bɛ taa ɲininka e yɛrɛ b'a dɔn ni ko caman kɛra cɛ ni muso cɛ n'a ko gɛlɛyara n'u taara ayiwa mɔgɔ minnu hakili jigin den ni fɛn ninnu na k'a fɔ a banna a y'a ban ka bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ n'o tɛ a caman n'u sera lahara k'a sɔrɔ a ma ban u t'a ban de sabu bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la n bɛ sɔn ka baraji dɔ sɔrɔ nin sira in fɛ cɛ bɛ sinsin n ka hakɛ ka di ma muso fana bɛ sinsin n ta fana ka di ma a ka ta ka di ma kabini diɲɛ kɔnɔ o ka hakɛ ninnu dafa k'a sɔrɔ ayiwa tribunal m'a ɲini fɛ ayiwa mun sigi bulon kɔnɔ mun sigi jɔn na mun kosɔn furuw ka ja o kɔfɛ fana hakɛw fana olu ka timi alikɛma jɔ kɛnɛ kan an kana taa yɛrɛ sɔrɔ kunko dɔ la wallahu ta'ala alam ɲininkali filanan ɲininkali kɛra ko yali a bɛ daga muso ka kɛ wajulukɛla ye misiri kɔnɔna na ani kana wato fadɔyatu ninnu na i n'a fɔ cɛ b'a kɛ cogoya mun na ni muso fana bɛ wajulu kɛ yali sariya y'a lada a kan ka kɛ minɛn jumɛn de kɔnɔna na ala k'an bɛ sawaba ma nin ye masala minnu ni u mako bɛ walawalala ka bɛn ayiwa daliluw bɛ labaara cogoya min na a n'an bɔra min na o tɛ kelen ye dɛ nka walawalaliw ka surun ɲɔgɔn na sabu a ka nɔgɔn maaw ka sina k'u yɛrɛ fili a la an bɔra ayiwa fɛn min ye kaburuko ni boliko minnu na nin bɛ sinsin fɛn dɔ de kan fɔlɔfɔlɔ la sariya ye cɛ ani muso u ni ɲɔgɔn cɛ kow bɛ dan yɔrɔ minnu na sariya ye olu sigi sen minnu kan ko in bɛ segin ka taa o de ma o de kama a caman na i tɛna daluya sɔrɔ k'a fɔ a fɔra muso i kana nin kɛ i kana nin kɛ o man ca walima cɛ kana nin kɛ kana nin kɛ nka i lasili minnu bila olu de don cɛw ni musow mun kosɔn sitana kana na ni fitina ye sariya ye sira caman bila o la olu bɛ tanga cogoya min na hijabu bɛ o la n'o ye musow ka sutura ani cɛw fana u b'u ka lebu sutura ka se dan minnu na ani ayiwa minnu fana ni olu balila o dɔ ye khaliwa ye hali ni hijabu bɛ yen nɔ cɛ kelen ni muso kelen aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ so kɔnɔ biro dɔ la walima bitigi kɔnɔ walima sonu dɔ kɔnɔ ka da sɔgɔda la k'a bɛ ko dɔ ɲɛnabɔ o tɛna k'olu bali fo ka taa se lajɛli ma lajɛli min n'a bɛ na ni nɛgɛla ye k'olu fana bali fo ka taa se ayiwa kuma nɔgɔma kuma dumani minnu n'a bɛ nɛgɛla wuli ayiwa muso k'o kɛ fala takhda'na bil qawli o tuma k'olu fana bali ninnu minnu filɛ nin ye ninnu de ye lasiliw ye o la ni ko nana a bɛ lajɛ o hukumu de kɔnɔna na san o la o baabu in na waati dɔ la dɔw kɔni a ka nɔgɔn ka sina k'u yɛrɛ fili k'a fɔ muso ka kuma cɛw tulo bɛ a ka kan na k'ale bɛ wajulu kɛ ko kɔni haramayalen don
muso wajibi kala yin yoro ya jume ba ko to cogoya yin sabo ni babu ina adone be femina no ye muso kanye ni mangande do ni sutura to no dafara no ye muso manganye aywa dalwa bi min sabatiya muso ka kuma kan a ke cogoya la ka sura ma daba kama ka kuma in lajenge ka laja o te lawrai ka ben alakira sallallahu alaihi wasallam muso ka ko temina cogoya mina aka ɲɛnamaya la o kun bɛ kuma k'ale yɛrɛ ɲininka ka ɲɛfɔli kɛ ka cɛ jamaw to yen nɔ cɛw fana kun bɛ na a yɛrɛ ka so kɔnɔ waati dɔ la ka musow ɲininka u bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ yen nɔ a bɛ balo la tuma min na wa a fatulen don o fana taara o tuma o de ye lasili ye sa yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni sariya ye olu sen bɔ a la bato dɔw kama olu bɛ minɛ misaliya la a fɔra k'a fɔ seli kɔnɔ ko ni alimami filila alakira sallallahu alaihi wasallam a ko cɛw k'a fɔ subhanallah u ni musow ta ka bɔ ɲɔgɔn na ko musow ko olu ka tɛgɛrɛ fɔ k'u ka tɛgɛrɛ fɔ o tuma min filɛ nin ye batu fanfɛla la a ye dan dɔ sigi o la maa t'o yɛlɛma k'a fɔ ko laɲini ye fitina ko dama de kama o dama tɛ sabu hali ni musow dama bɛ seli ayiwa min b'u ɲɛfɛ o ye muso de ye komi sariya la o bɛ bɛn waati dɔ la a bɛ se ka kɛ maaw ma deli a la n'o tɛ musow dama ayiwa o bɛ se ka seli u dama kelen bɛ kɛ alimami ye nka k'a bɛ jɔ u cɛ ma o tuma n'ale filila o muso dama de don cɛ foyi tɛ yen nɔ min ye sunna ye olu fana bara o tuma na k'u ka tɛgɛrɛ de fɔ k'u tɛgɛ gosi gosi k'a sɔrɔ cɛ tɛ yen o kɔrɔ k'a fɔ batu ye ayiwa nin batu in fanfɛla o sigira o cogoya in na o cogoya kelen na komi alakira sallallahu alaihi wasallam a ye k'o taabolo kɛ cogoya min na misaliya la ayiwa fɛn min ye seliwole ye a m'o ladaga ayiwa musow ye o min filɛ nin ye o kɛra bato kɛrɛnkɛrɛnnen o kiiri dulɔnnen bɛ o la yɛlɛmali tɛ o la wa ka seli ayiwa cɛw fana ɲɛfɛ ka seli cɛw ɲɛfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka bilasiraliw kɔnɔna na cɛ ni musow ka dancɛ k'o fana bali o bali min filɛ nin ye k'a fɔ ayiwa lahala min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka fitina datugu k'a bɛ nɔ o la a fanba bɛ ta hukumu kɔnɔna na nka a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ hali n'o tɛ yen nɔ a balila dɔnnibagaw fanba fɛ n'o de ye yali muso a denw dama de don a denw dama walima a cɛ n'a denw ale de kalannen bɛ n'u ye a bɛ se ka seli ni u ye wa fara seli ni nafilaw ulamaw fanba ko k'a fɔ k'a balilen de k'a tɛ se ka kɛ n'o tɛ dɔw y'a bali komi alimami Abu Hanifa k'a fɔ ko fɛn t'a la madama wali cɛw tɛ ale n'a denw hali ni baligow de don a n'a cɛ fana ko a bɛ se ka kɛ nka ulamaw caman taara k'a fɔ ni batu ko min ye ni sira ma di a la ko tuma ko a man kan ka kɛ yɛrɛ b'a dɔn kuma kɔni tɛ catiri minnu waati dɔ la an delila ka video n'a fɛnw ye ayiwa maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko muso bɛ se ka kɛ alimami ye cɛ dɔ bɛ jɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o kɔni o ye diinɛ latiɲɛnaw de ye waati maa dɔw bɛ na u b'a fɔ u bɛ diinɛ latiɲɛ ko ninnu de don o masala in t'o ye o la an bɛ segin ka na an ka masala in na o la nin baabu in na dɔnnibaga b'a lajɛ o hukumu kɔnɔna na tuma o tuma ayiwa muso ka kumakan a bɛ kɛ sutura kɔnɔna na a kɛra wajibi ye walima a kɛra ɲɛfɔli walima a kɛra lasili ye ayiwa n'i ye daliluyaw lajɛ baasi tɛ o la mun kosɔn komi a baabu in kana dayɛlɛ ayiwa fɛn ka don a la min bɛ silamɛya ka laɲiniw tiɲɛ fitinako ninnu na dɔnnibaga dɔw y'a baabu datugu pewu komi sisan dɔnnibagaba minnu tɛmɛna i b'a ye surtout u ka jamana ka lahalaw la an ka jamana ninnu na mɔgɔ delilen tɛ o la o tuma na u y'a baabu datugu k'a fɔ ayiwa musow ka wajibi rajo ninnu na k'a fɔ ko o tuma na ko a kana kɛ u b'a fɔ ko saddan lidara'iya ko n kosɔn ko kana taa yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye min ka jugu ka tɛmɛ o kan n'o tɛ fɛn min ye u ka kumakanw ye an filɛ ka nuru na ala darimi min fɔ ayiwa a ɲininkali tun bɛna sira fila de fɛ lɛtiriw bɛ ci o kɔfɛ telefɔniw fana bɛ ci o la
ola na bora ibn Uthaymin na to num bela jene ay wa ba fa animateur ni muso be nyingali kan chebe nyinga bela jene kakka muso re de baka nyingali ka be sege sege le ka be nyingali ke sabo ko min be na amanga akuma kan hotel la wurai na min babil wara ko mo lutai na ibn Uthaymin alu ma fo ko animateur yere ka atalla me ko akal ni fani ko de kadi ale wala sanan sege na ka no masala ina aka no do ko ni fe o kasna ka vocal ni fendo ke ka fo muso nunga wajuli ko ni ni mado islamia la pio nga ko illa sila be sin feminga o dalyo aywa ibita surati ma sin kataroma don ba o fananga kuma kan sin feminga ma sin kataroma wala kuma kan tlenena ni muso damade do chewute yenno kuma flate ala ama fo nyonya yi ala na so yoro min be no kuma kan chewbe se ka lame radio sirafe wala ma vocal wero sirafe o na yera muso yera ka kuma chogo mi ni o ya ka kuma chogo ye o te haramu ye sabo min fora ka fo ala kirat lela sallallahu alaihi wasallam hukumina kana nyefoli ke ko dowla walma ala kira ka furu muso sabo ko be se uma o be nyefoli ke uye walma don ba ba minu luka wati tale nyefe hadisa don ba ba minu no lo do ka muso ye kana ne ngumina kana hadisa kala ngulu bolo afo ko tuma ka be do ko babu ina na ka fo abe na radio sur walma television sirafe o e mina kurade ka ko yere do ne me femina ko lonembe otmana mankande na wala min ni odalu ka girin ka fo muso kuma kan dama na ma khudu ke ni aye mana ote lawraye o ni kuma sebe kerani oye wajuli kerani oye wal masani kera kerani oye otmana ote fin haram yalenya wala bi sega min fola oyini ngana sigina kana anyere kal halala sabo do wulla aywa ale ko ni tay feminye min mañ anga barake ka se ka dilan ale joro fo itola min mañ ambe barake ka o dilan ale joro fo itola aywa min flenie a chenende do anga barake ka dobola ale joro fana fo itola nga ale manga be wuri tuma jume aywa min mañ walma min kanyi do ba fe aywa o kana chien o min be ko kede ale be wuli ka nyishi o de sabo do ya kuma ko fo ka chere jamana ina aywa dina famya do ka chere muso ni nyonje ala ka demen gonnana a chaman be segingata aywa karamo muso do uma u chisiri muso ni nyonje o chisiri konnana wati dola aywa wajulu do akuma kan abise ka temi radio la ska television na no bo ko sebe la siyama minu be kan kele anga demba ya wula ni muso toye usera lo ko be kose on do be yeno ale ta nya ale ta dila nga ko min be ka ke abora fam ya kelenga o me wala ma do ka fatwa kan dono to na wula atesigi on ni wajulu kela dunu moni ngonte wajulu kela otmana kan lago sifendo usuma to na ba funyena wajulu kela muso nunu fem folo ko ni anga hakil to islamai kala ka shartila wuro be ko min fu ko no wajibiye faka ke islamai kan laduna ka sharti o kofe minu be fo ibe sabale ko ne ko sabo aywa hali minu ye acela kawye o rufana makishi no rufana makishi o koro ye ka fo ni be ka nyani ko ni ke ite kishi wa o dama yerete aywa bela jere be ka minu de no ci de nya o rufana makishi wato na masala yi aywa fo mo ka fa mo ya akumu konnan ni mado na Allah halado ke o manya o teke sababu ye ko kiri boli ma to bela jere ikera cheye wal ma ikera muso mana feminye muso nunu ko ka bla sralike aywa ni kuma kanye aywa min beke muso damaw wal ma bete me radio yere wal ma television yere la aywa aka kuma chogola dalu minum bangena anye ka fo fente ola don ma usoro la min ba bi sadi dara wal ko ka fo ko mana ko amanga ke we femero fana fo mi rete we sabo ka fo ne bolo ni ko nyere de kai ko ina do be se ka atta ola ka soro sharia ma koron ka be oma o de re bolo ka fo muso ko ni femerete aywa na ba fa ka du ko no aywa boli ko kelen na be bo domina ka ta chela na ba che fan ka to boli ko kelen na be domina ka ta kaburu don ko to mana ko o de ya akechi ko mai o min fle ne sharia ko ni mo wajibiya
do be se k'a fɔ n'o kɛra a dɔ la muso dɔ la a ka mara bɛ ɲa tuna sariya ma fɛn minnu wajibi walima k'o bali k'o kɔrɔ ni kelen ka faamu ye ka maa wɛrɛ lagosi ni a ye o de bɛ na ni fili ye o tuna masala in ye o de ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ayiwa u bɛ kuma hali dɔnniya tɔgɔ ye nin baabu in na fo k'a yɛlɛma k'a kɛ lagosi ani tɔgɔ tiɲɛ komi olu ye diinɛ tiɲɛni de ye o kɔni ala ka yafa n'u ma tuna minnu bɛ a baara in na ayiwa an bɛ ala deli a kɛcogo ɲuman ka bɛn silamɛ ka ladamu ala k'u dɛmɛ o la sabu u bɛ ka jɔyɔrɔba de kɛ n'o tɛ maa minnu bɛ ka an kɛlɛ ayiwa an ka denbaya n'an ka fɛn ninnu na min bɛ siran nɔgɔya u ma kosɛbɛ o tuma musow k'u sen bɔ a la u b'a fɔ sisan ayiwa anw bɛ ka musow de défend k'olu de makaran cɛw bɛ ka jɔnmaya de kɛ o tuma sini ma sinikɛnɛ ma ko bɛ taa laban cogoya min na aw cɛw aw de bɛ don jɛmaya la a ka diinɛ fana o de bɛ ci parce que ni muso dilanna a caman na diinɛ ka laɲini bɛ sabati wa ni muso fana tiɲɛna k'a kɛ banjanbile a tɛ mara foyi la ka ban n'o kɛra a ka gɛlɛn k'a fɔ diinɛ ka laɲini o bɛ sabati o tuma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ni faamuya komi ala k'o nɔgɔya an ye ayiwa maa minnu b'a baara la fana u b'a kɛ ni ayiwa cɛsiri min ye o halasi n'o ladabu ala k'o nɔgɔya k'u ye u bɛ gɛlɛya min fana sɔrɔ ani lagosi min ala k'o sabali di an ni u bɛɛ lajɛlen ma wallahu ta'ala ala ɲininkali sabanan n'a laban bi sigi in na ɲininkalikɛla ye ɲininkali kɛ ko alimami min bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔw seli alimami don nka a bɛ tamimu dulon a yɛrɛ la a bɛ bagan dulon a yɛrɛ la wali ale yɛrɛ bɛ bagan dilan k'a di maaw ma ko ka seli o alimami kɔfɛ ko kiri jumɛn de bɛ o la ayiwa ala k'an bɛ sawaba ma komi nin masala in a bɛ tɛmɛ an ka darisuw la o tɔgɔ yɛrɛ delila ka kɛ a kan sabu an ko tafo ninnu ani baga ninnu ayiwa lahalaw tɛ kelen ye dɔw kɔni bɛ yen nɔ jinɛ tɔgɔ ni wakilo tɔgɔ ni sɛdani tɔgɔ ni fɛn tɔgɔ bɛ minnu na o kɔni o ye filankafoya de ye ni maa min b'a kɛ filankafu de don minnu bɛ yen nɔ ni kuranɛ ayaw ni ala tɔgɔ dama de bɛ o la dɔnnibaga dɔw ko k'a fɔ bidaa de don dɔw ko k'a fɔ ko fɛn tɛ a la nka kisi kɔni ye min ye i k'i yɔrɔma janya ka bɔ a la an ko an ka jamana in na minnu bɛ dilan ka di mɔgɔw ma min ka jugu n'a tɛ bɛn sariya la o de ka ca o tuma na mɔgɔw kan k'u yɔrɔma janya ka bɔ a la pewu o tuma n'a bɛ mɔgɔ min na nin sika in bɛ yen nɔ de sika in b'a tigi la ni danganaya bɛ e bolo k'a fɔ a ta in kɔni o ye ayiwa kuranɛ ayaw ni ala tɔgɔw dama de ye a ta ye o de ye ayiwa a ka ko in a bɛ munumunu bidiya ani fɛn dagali de ni ɲɔgɔn cɛ bidiya mɔgɔ bɛ se ka saliya kɔfɛ baasi tɛ a la nka n'a sɔrɔ n'o danganaya tɛ surtout an ka jamana in na baga de bɛ a la tafo ninnu de bɛ a la sika in fana bɛ yen nɔ k'a fɔ a ta in bɛ se ka kɛ dagalen ye a bɛ se ka kɛ bidiya ye a bɛ se ka kɛ filankafoya ko in ye o tuma mun kosɔn i ka seli kana kɛ siga kan o alimami lajɛ i k'o to yen n'a sɔrɔ ni baga de bɛ a la sabu e t'a ta in dɔn fɛn min de n'i kɔni y'a dɔn k'a fɔ a ta in kɔni ye jinɛ tɔgɔ ni ayiwa sɛtana ko ninnu de ye ayiwa ni nɔnsi kɔlɔn ni fɛn ninnu na n'i y'a dɔn k'a fɔ olu kɔni de don o tuma a tɛ bɛn i ka seliw nɔfɛ o ka seli man ɲi ne y'a dɔn k'a fɔ a ta fana ye kuranɛ ayaw de ye a bɛ bɛn i ka seliya nɔfɛ sabu hali min ko k'a fɔ bidaa de don mɔgɔ bɛ seli bidaa mɔgɔ nɔfɛ kuma ma se min ko k'a fɔ ko baasi tɛ a la n'a ɲaaminen de don e t'a dɔn mun kosɔn i kana don sika la n'i y'o dɔn k'a fɔ maa dɔ ayiwa o y'a ka taabolo de ye a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw la alimami bɛ seli mɔgɔw ye o ka taabolo de i bɛ misiri wɛrɛ ɲini walima jama nana ɲɔgɔn sɔrɔ sisan u ko karisa ka tɛmɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la baga de b'a la o tuma na i k'i ta seli kɛrɛfɛ o de ka fisa sika se o de la wallahu ta'ala alam o tuma na an bɛ walanda jɔ yan nɔ ka Allah subhanahu wa ta'ala masa in deli n'i ye nin faamuya kuma ala k'o nɔgɔya an ye a labato don ala k'o fana nɔgɔya an ye tawhidi sira tilen ala ka sabati a kan filankuya ala ka ɲɛ ka bɔ a la bidiya ala ka ɲɔrɔ ɲɛ ka bɔ a la Allah subhanahu wa ta'ala masa an b'a deli ale de ye nɔgɔya tigi ye gɛlɛya min n'a b'an kan ala k'a falen nɔgɔya la ala k'a falen nɔgɔya la ala ka nin mɛn ala ka nin basigi ye wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran walhamdulillahi rabbil alamin